Ano number mo? 0945? Okay. Hindi kayo magbubunga yan? Ngayong season? Ewan ko iba mo, walang din nagkita si Bon. Hindi daw siya nakaraan. Hindi daw niya nakaraan. Dati sumali kayo. Sumali kayo. Nakantay ko lang wala na daw sinasabi ko lang. Si ano, yung nakaraan, yung nag-aaya sa'yo. Randolph? Yung busy na eh. May laro sila eh. Thank you. Ingat, Thank you, ingat. Good. Number 16, go for it. Takbo. Lima, Jake. Santiago. Bang, bang. Lima. Number 11. Number 2. Ang taas naman na. Good. Adi. Hey. Number 50. Ano pa rin? Wala. Lima, number 11. Or 2. Hindi ako wala lang umuwi ka na. Ano nga ba hindi ko punta pa kasi? Santiago. Or 2. Ang dami na titilaw niyo. Wow, number 12. Ay, pero niyo daw. First team foul. Lakas na. 7 minutes, 7 seconds. Oh, bigat pa nun. Saan? Hindi ko sinasabayan yun. Bigat nun eh. Tigas na Kahit kasi hindi kanya banggayin eh. Kasi bigat yung katawan niya eh. Kapag ikaw pang sumalu, kahit ikaw pang ako nakain yun. Oh, napilayan din. Job! Hoy! Panis! Grabe, kagani na pa nag-iinit yun ah. Nice pass. Okay, Santiago. Uy, hindi tinirmahan na. 9-4. Siapa? Aini, number 2. Iba, number 18. Steve, number 30. Wala, ano pa rin. Pass number 11. Siya naman, gusto mo. Ako. 9-7. Dapat pa yung dalawa. Mga di na pwede yun. 48 na rin yun. Dun lang, wala kang lang. Austria, for 3. Iba, Zaki. Ano lang ano, parang final. Kasi ang parang nabayaran niya. Uy! Pinay sa bilis ka. Good. Ano rin, ang dami. Sabi bulit pa siya. Bulit pa sa mga. Austria. Zaki. Second tip out. Halos pa, nang buong 5 minutes, 20 seconds.
Change court from the shoot. Pinamagandang laruan doon sa DOH sa may Bound. Number 2 to number... Habol Ray! Kaya yun eh. court. Change court, change court. Change. Ganda po. Agad siya din. Change court, all 9. Ganyan pala naman. Ay, grabe pa ako. Madami yun. Kasi mga... Ay! Malalaki? Ano mo yun? Ganon? Tamang, dalawa. 79. Good. 4 minutes, 40 seconds. Four minutes, 20 seconds. Adi. Foul, Valentine. 3-9. Number 12, Yannick. Yogi. Number 11, 4-3. Isa. Short. Rebound, number 18. Number 29. Sayang. Foul. 3 minutes, 30 seconds. Then rebound. We are rolling. Pass to Jake. 2 points. Lamang tatlo. Number 11. Wala pa. Umahon. Rebound, number 25. Steal, number 12. Anong tawag? Foul daw, foul. Last 3 minutes. Rebound, Jackie. Pass to C. 2 points. Isa na lang. 15, 14. 2 minutes, 50 seconds. Rebound, Jaime. Okay, G. 2 points. Sabang isa. 16, 15. Rebound, Jack. 2 points. Dalawa na sila, tatlo. 2 minutes, 20 seconds. Robin, violation. Saya pas bersana, tapi lang kasi ko no. Robin. Last 2 minutes. Austria, the way up. Pass to Jake. Nice rebound, Adi. Ilea, up 2 points. Sana lang. 18, 17. C. Counted. 20, 17. Tatlo. Austria. Meron 3. Malakas. Rebound, Jacket. Number 11.
Pass number 12. Steal. 1 minute, 10 seconds. Abakang. Pass number 18. 2 points. Isa na lang. 20-19. 1 minute remaining. North. Isa lang. Adi. 45 seconds. Abakang. Rebound. C. Last 40 seconds. Lamang. Tatlo. Last 35 seconds. Steal. Gamit. 30 seconds. 25 seconds. 20 seconds. 15 seconds. 10 to shoot. Lamang. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2,